are connected. Okay, let's just go live and see what we get. Okay, not yet. Will you excuse me? Okay. Oh, sorry. A little sneezing. Okay. Yeah, okay, sorry. Yeah, it's working. Nice. Sound working, screen working. Thanks for being there. First thing I have to say is thank you for waiting, because if you are live, I'm a bit late, a bit 14 minutes late, but that's today's circumstance. But here we are, and now we are going to start our live with this week's contents in our WhatsApp English. Okay, let's just go to the thing. I think you're not watching what you should be watching right now. No, you are seeing my YouTube live screen. Estaba viendo mi pantalla del YouTube live because I didn't change into my contents page, but here it is. ¿Vale? Ya viene. It's taking a bit longer today to do everything. I don't know. My computer is a bit slow. Sorry about that. And at least we've got a connection. That's something that hasn't happened other days. Venga, ¿vamos? Ok, como siempre, nuestra sesión de revisión. Por ahí abajo te pongo lo que tienes que hacer para apuntarte en el mes de agosto, if you haven't yet. ¿Vale? Y empezamos a practicar la semana que viene y te voy mandando un mensajito. But, como siempre te digo, si no puedes ver el vídeo entero, don't worry, I will give you the minutes I start each of the tasks in the description below, ¿vale? Por cierto, saco vídeos todas las semanas, o bueno, not every week, but many weeks. I've been publishing videos about learning English and the mindset that you need to learn English. The mindset es como el estado de mente que tienes que tener, ¿no? Como las cosas a las que tenemos que enfrentarnos cuando aprendemos inglés. So, if you wanna have a look at my YouTube channel, you will find interesting videos. For example, a few videos ago, I talked about your system to learn English, ¿vale? Hablábamos de cuál es tu sistema para aprender inglés, because as in anything in life, you need a system. Necesitas un sistema para aprender inglés, and you need to pay attention, prestar atención. You pay attention to the things that work, and you pay attention to the things that don't work, and you stop doing them. And you save a lot of time, ¿ok? Bueno, eso te hablo en un vídeo anterior, a lo mejor lo cuelgo luego, ¿ok? Now, let's start, ¿vale? Como siempre, si no me sigues todavía, esto lo tengo que cambiar porque hoy no son audios para leer, hoy es Grammarly. He hablado ya de Grammarly en algún vídeo, pero I'm going to talk about it today again because I think it's a very useful tool, ¿vale? Es una herramienta muy útil, so I think you should use it. And you know something funny? I changed my lenses, my contact lenses, and now I'm wearing the right on the left eye and the other way around, and I can't see very well, but I don't have time to change them now, so I'm going to have to stick with this. Venga, empezamos, ¿vale? Vale, seguimos con las condicionales. Yo voy dándote cositas adicionales, ¿vale? Ya vimos la primera, la segunda, la tercera, las vimos en las primeras semanas porque estoy dedicando meses temáticos, ¿vale? A partir de ahora vamos a hacer temáticos los meses, ¿vale? A lo mejor otros meses no nos dan para estar el mes entero con algo, porque la verdad es que este mes se está haciendo un poco dense, ¿vale? Intense. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo así y así también es más fácil para que encontréis los contenidos, ¿vale? Okay, let's go. If you're not following with me in my Facebook or on my Instagram, please do. There you have the
links, okay? Or the addresses, or what do you call that? The users, the usernames, I don't know. Let's go. Venga, esta semana. ¿Qué hemos estado haciendo esta semana? Esta semana empecé con una pregunta un poco personal. Actually, it was quite a personal question. I wanted to know what needs to happen for you to be like really happy, like the happiest you can be. And so my question was, I wanted you to complete the sentence. I wanted you to complete the sentence, my life will be perfect if... Okay? Okay. Sorry, not if, but when. ¿Vale? Ese when es importante porque esto era lo que quería enseñaros esta semana. Ese when introduce una frase que en inglés se llama future time clause, ¿vale? Una future time clause es una frase que está hablando de algo que pasa en el futuro, ¿vale? Aunque realmente no es futura, porque no ha pasado. Y no tenemos previsión de que pase realmente, porque hay una cierta condición, ¿no? Ok, la historia es la siguiente. No empecé diciendo directamente cómo se hacen, porque la mayoría de las veces las tenéis bien, ¿vale? De hecho, de la gente que me ha contestado frase a español, por cierto, que muchos me dijisteis, my life will be perfect when I lose some weight. Eso ha sido una constante. It's even my own choice, actually, ¿vale? Yo también lo diría. Pero quiero que te fijes en esto, ¿vale? Si tú te fijas en esa palabra, eso es un verbo y está en presente, ¿verdad? Cuando yo lose, perder. ¿Qué es lo que pasa? Let's use a different color because I want you to realize what's happening here. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque estamos hablando de algo que es un futuro, ¿vale? Pero utilizamos un presente en inglés. A la mayoría os ha salido bien, pero hay veces que no tenemos muy claro qué se utiliza ahí, ¿vale? Entonces, si a ti te he corregido, lo que tienes que hacer es fijarte en esa estructura en concreto, en que después del when lo que utilizamos es un presente, ¿vale? Otras veces ponemos otra cosa porque en español necesitamos un subjuntivo, porque tú dirías, yo seré feliz cuando pierda algo de peso, right? Entonces, ese pierda, no sabemos muy bien qué hacer con él. Ok, don't worry, all you need is a present tense, ¿vale? La cuestión es que yo solo puse ese when porque quería comprobar que os sonaba, ¿vale? Y en la mayoría de los casos sí os sonó, pero hay otras expresiones que llevan detrás ese presente porque son future time clauses también, ¿vale? Porque llevan esa misma estructura, que si te fijas también es la estructura de las frases que van después de if, but that's another story, ¿vale? Entonces, I'll be happy when, aquí tenéis alguna idea, yo en los ejercicios abajo os había puesto alguna. Lo que quiero que controle es que detrás de todas estas palabras, when, o locuciones o expresiones, as soon as, until, after and before, ¿vale? Detrás de todas esas palabras, la frase que has puesto lleva un presente, ¿ok? Let's check, ¿vale? Venga, la primera. I'll be happy when, por ejemplo, yo he puesto I am retired. Lo he puesto en presente, ¿ok? Did you use a present tense? Vale. I'll improve my English as soon as I go to live in an English-speaking country. Y mira cómo he puesto el verbo de detrás de go, de detrás de I go, presente, ¿vale? So I won't save money until I earn more money, actually. Okay, earn, y en un presente igual. I will have a good rest after I finish this exercise, ¿vale? Entonces, igual aquí un presente. And I will stop smoking or eating chocolates or drinking alcohol before, antes de que yo tenga 70, de que yo tenga 70 años, que en inglés se dice I'm, con M, con el to be. I'm 70, ¿ok? I'm 70, right? ¿Has comprobado que tienen todo un presente? Si no tienen un presente es porque tienes que trabajar esto, ¿vale? Entonces, si buscas en cualquier sitio future time clauses, you're going to get some extra exercises and it will help you remember this structure, okay? Very good. Tell me in the comments if you got them right or tell me in the comments if you got them wrong, ¿vale? Que yo lo sepa. Nice, excellent. Let's go on to the next one, ¿vale? Esa estructura concretamente
falla también alguna gente de B2, ¿vale? Entonces, aunque esté en B2, no pienses que no va contigo, because it does. It's something that's interesting to you. Okay, very nice. Let's go with the next one. Task 2. El miércoles, creo que fue el miércoles, I don't remember anymore. Yes, on Wednesday, because this is when I usually send you your listening tasks. I sent my B1 students a very short listening about water, right? And we listened to some adjectives that we can use when we talk about water. For example, we talked about polluted water, right? Like the water in the river is polluted, okay? A synonym which also refers to when there's a lot of waste, desperdicio, in the area surrounding the place or within a river, for example, is dirty. You can use dirty, right? And the opposite of both, el contrario de las dos, de polluted and dirty, porque polluted es más químico a lo mejor, ¿vale? El agua lleva integrada alguna sustancia and it makes it polluted. But dirty is that it also has rubbish. There's rubbish in the water, right? And both, the opposite, el contrario de los dos es clean water, okay? Clean water. Now, you can have clear water if it's clean and also if you can see through the water, si puedes ver a través, see through the water. And then you can also have running water, which is what you have in your house. Lo que tú tienes en casa is running water. When you open the tap, okay, that's running water. Okay, so here you have some ideas of things that you can say when you're talking about water. And then I also gave my students a picture about things, I gave them 2 pictures. In one of them, there was a very polluted, dirty river, and there was a boy trying to paddle through the river because he was on a boat, right? But it was very dirty, and he could hardly go through the water because there was a lot of waste, of rubbish. And then there was a woman, and she was wearing hiking shoes, and she was sitting by a river and looking at a very clear, very clean river, right? Entonces, este vocabulario os lo di para que lo utilizarais al describir esos dibujos, ¿vale? Those pictures, those photographs, okay? Muy bien. And another thing that the man in the audio, in the listening, told us was he actually asked, he didn't ask a question, but he said something which is quite interesting, which is that he thought that someday there will be wars over water. He was talking about how polluted the water in our rivers and the water in the ocean is getting because we are throwing all the waste and throwing all those chemicals, productos chemicals into the water, and the water is getting really, really polluted. And so he says that it is a very scarce, how can you call it? It's a commodity, una materia prima. It's a commodity, so it's very scarce. Está siendo cada vez más escaso, scarce, right? And he said that someday he thinks that there will be wars over water. Que cree que habrá guerra por la guerra, sorry, por el agua, ¿vale? And to say that you are disputing or having an argument or quarreling, todo eso significa pelearse por algo. Ese por lo que te peleas se dice en inglés over. You quarrel over something, okay? Nice. I thought it was quite an interesting piece of vocabulary, a collocation to learn, right? To quarrel or dispute or argument about something, over something, sorry. ¿Vale? Okay? Si es por una que te peleas por una cosa concreta, ¿vale? You can also say about. Okay, very nice. So, shall we go to the tip of the week? It's going to be brief today, I promise. I'm trying to make them shorter so you can watch them the whole video. Alright? Venga, el tip of the week de esta semana.
Ya os he comentado que hay varias cositas que podéis utilizar para corregiros, self-correct yourselves, right? Like, corregiros sin necesidad de que alguien os corrija, pero que vosotros seáis conscientes de las cosas en las que os equivocáis, ¿vale? No sé si te acuerdas de que hace algunas semanas, I don't remember exactly when, I talked about write and improve. ¿Te acuerdas? Write and improve. Write and improve is a tool, it's a website designed by Cambridge University, by the Cambridge of the exams, right? And they give you the opportunity to write and you get automatic correction, right? Based on the day-to-days, I don't know. And Grammarly is a similar tool, ¿vale? Grammarly es parecido porque lo que hace es que tú vas escribiendo y te va corrigiendo, ¿vale? Por ejemplo, yo lo tengo instalado, yo no sé si tú, si hago así, sí que te sale. Si hago así, tú ves que tengo ahí un simbolito que pone Grammarly. No sé si lo estás viendo ahora mismo, pero lo verás en breve, ¿vale? La cuestión es que cuando tú instalas Grammarly en el ordenador, hay como varias, you have upgrades, ¿vale? Tiene una versión más básica, and then you can pay and you get more services, right? Okay. Entonces, una de las cosas que hace la versión básica es corregirte sobre la marcha, ¿vale? Entonces, yo por lo menos, ahora no recuerdo si está conectado, pero si yo escribiese aquí, I don't know, hello, ¿vale? Normalmente, ahora es que creo que no está conectado, ¿vale? Pero normalmente, voy a darle aquí, a ver si tengo que check writing suggestions, ¿vale? In recent English, British English, ¿vale? And show definitions, Vale, entonces, normalmente tendría que corregirnos ahora al escribir, ¿vale? Si a lo mejor escribimos así, bueno, no me está haciendo mucho caso. Normalmente lo hace. En cualquier caso, si no te funciona automáticamente así, lo que puedes hacer es irte a la página. Entonces, di que está, you are practicing your B1 o B2 writing, ¿vale? Y no tienes profe a mano, because it's the summer, or maybe because you're preparing it on your own, ¿vale? Te lo estás preparando por tu cuenta. So, what you do is you go to the Grammarly page, and you write the text, or maybe you're writing it, you paste it here, lo pegas, you paste it, and then you just let Grammarly do the work. And entonces, Grammarly, pues te dice, primero, vamos a señalar, ¿qué pasa? ¿Que me he equivocado aquí? Oh, yes, because I meant Grammarly. Yes, sorry. Online, what's wrong with online? You see that it's underlined, ¿ves que está subrayado, ¿vale? Because there's some kind of problem. Oh, yes, of course, it's all together. It's written together in English. What's wrong with checker? Oh, it's CK. Oh, sorry about that, right? So now you can check what's wrong and they give you the right answer, ¿vale? Esa es solo la versión básica que ya está genial, sí, para ayudarte a repasar un poquito porque además corrige gramática básica, right? Which I think is quite useful, especially if you're preparing yourself. If you don't have a teacher or something like that, or someone to help you prepare, si no tienes a alguien que te ayude a prepararlo, I think this can be very useful for you. De nuevo, te recuerdo que el otro que es súper útil, te lo voy a poner en el documento por si te apetece comprobarlo, porque además ese te incluye ya tareas de examen y son tareas de examen tipo, ¿vale? Porque lo prepara Cambridge. Ese es Write and... Where is it? And improve. If you look for write and improve, right, you're going to get very good feedback, automatic feedback, ¿vale? Siempre mola más que haya un profe detrás porque te va a explicar las cosas. But if for whatever reason, si por la razón que sea, you don't have a teacher, that's quite a good way to improve your writing, okay? All right, very nice. Let's stop, breathe, ¿ya? Vale, vamos a empezar con las cosas un poquito más complicadas, porque estas son las cosas que hemos visto, algunas de las cosas que hemos visto con los B2s esta semana, con los B2, ¿vale? Entonces, hemos visto un poco de vocabulario y de colocaciones, como siempre.
Y esta vez he querido practicarlo a través del listening, ¿vale? Entonces, la idea era pasar un listening sobre algo interesante relacionado con environment, because you know, ya sabes que these months we are spending some time talking about nature and environment, okay? So I wanted to give you some extra information about environment and environmental issues, etc. And, bueno, quería coger un texto y al final one program and then I chose a different one, but that's okay. The thing is that I chose a program about plastic and why plastic is such a problem, ¿vale? Porque es un problema tan grande el plástico. So this program, which by the way is here, so if you haven't checked it yet, you can check it here. Okay, entonces ese programa explained why it is so bad for us to use plastic materials, and especially disposable plastic materials, which is materials that you can, or things that you only use once and then throw away, right? So it was actually, yeah. I'm just checking that it's the right one. So I wanted to talk about that because everybody knows that plastic is very bad, but we think that it's because it's not nice to see how beaches are filled or full of rubbish, but that's not the biggest problem about plastic. Like the greatest thing about plastic is that it actually gets to the ocean, and there are what they call microplastics, and the smallest organisms in the ocean, which is zooplankton, eat those microplastics. And what happens then is that other fish eat the zooplankton, and then we eat the fish. So we end up having those microplastics in our body because of the food chain, right? So that's what the whole text is about. I think it's quite interesting because it goes beyond the fact that plastic is not nice to see when it's when a beach is covered in plastic waste, okay? No, it goes beyond. It's bad for our health, actually, right? And I thought that a good way to revise some of the vocabulary that we saw in the program was to try and complete the sentences with a preposition. ¿Vale? Hay tres preposiciones que creo que pueden ser un poco tricky for us Spaniards or Spanish-speaking people because they're not what we thought we would think in Spanish, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a estas tres frases que tenemos aquí, vamos a completar con una preposición y recuerda que no es la preposición que tú crees, porque en español pondríamos a lo mejor otra cosa, ¿vale? So let's have a look at the first one. Zooplankton are ingesting microplastics which pass through the food chain and they may end up. A lo mejor nosotros pensamos en mi plato and you say, oh yes, it's in, porque en and in se parece mucho y tú dices, vale, sí. What's the problem with that? Pues lo de siempre, que si tú dices in my plate, podría funcionar, pero lo que estamos diciendo es que está sobre la superficie del plato, ¿vale? Entonces, normalmente, como el plato no es una esfera, no es un objeto tridimensional, ellos van a utilizar on my plate o on your plate, right? Eso te podría salir, por ejemplo, en el ejercicio número 2 del Use of English of B2, the B2 FCE exam, en el que tienes que completar con preposiciones. That could be one of the things that you come across, okay? Very nice. Let's have a look at the next one. England is not the first country to charge, plastic bags, ¿vale? Entonces, to charge, do you know what to charge means? Let's check here. Okay, when you charge something, this is the preposition after charge, what you do is you ask money for doing something. For example, if I teach English, normally I charge X euros per class.
right? Or if you go to the supermarket and you buy a bottle of water, you're probably going to get charged X pounds, right? And when you say what you are buying, right? I was charged £2 for this bottle of water, and that's the preposition that you need with charge, ¿vale? Si te fijas, esa preposición también la utilizamos en inglés para hablar de to pay for, ¿vale? Cuando decimos que pagamos algo, igual que te cobran algo, vamos a utilizar siempre esa preposición. You charge someone for something, y ahí va el something, el servicio o el producto, pero you also pay for something, el servicio o el producto. You pay for you pay for a bottle of water, but you also pay for a dinner if you go to a restaurant, or you pay for a drink, ¿vale? Or you pay for the dentist. No, not the dentist. You pay you could pay for the dentist, okay? So when you say the product or the service you give your money for, you use for, right? Very good. Okay, last sentence. Let's have a look first. Now, food change, te estamos explicando lo que es la cadena alimenticia, which in English is a food chain. A chain is una cadena, right? Is links, no, what's it called? The link, yeah, it's a link, okay? So food change is, they are explaining it, refers to a series of living things where each creature feeds on one below in the chain, right? Below it in the chain, right? So what we were talking about, we humans eat fish, fish eat zooplankton, and okay, and that's a chain. Okay, when you bring up a topic, cuando en una conversación sacas un tema, and you're talking about something that you mentioned before, that you mentioned earlier, y hablas de algo que has mencionado algo, what you do is you use this expression which you probably know, which is by the way. Okay, so you're talking about Sam, and you just learned that Sam is going to get another job. Okay, so, oh, you're talking about Sam. Oh, by the way, talking about Sam, do you know that he's getting another job? Right? That's what you use by the way for, right? And something interesting, para hablar de que algo se alimenta de algo, look at the preposition. No lo he señalado porque era un poco complicadilla, but maybe it's interesting to you, right? So, where each creature feeds on the one below, the previous below it in the chain, okay? So, to feed on is alimentarse de algo, right? So, remember that one. Muy bien, and if you haven't listened to the program yet, it's very interesting. I really recommend you listen to it. But have you ever seen this phrasal verb, to end up doing something or to end up somewhere? If you haven't, the perfect way to see what it means in context is this program, because they use it like 5 times, okay? And it's very clearly, I think it's very clearly reflected how you use it. Okay, to end up doing something is to finish with an unexpected result, maybe, or with a result that you didn't want. Okay, so to end up, you will check it. If you check the program, which I will leave down in the comments, down in the description, you will be able to see it in context, which, by the way, is the best way to learn English, to see the things that you learn in context. Por eso hay que hacer, you need to be in contact with English every day, ¿vale? All right, muy bien. Let's go to part, let's go to part task 4, ¿vale? Ahora lo que quería era recordarte que hay, ok, B2 writing. Tú puedes hacer una condicional con un if en un writing de B2 y va a quedar estupendamente, ¿vale? Pero si tienes que hacer una condicional de primera o de segunda, que no son
ya súper difíciles, ¿vale? Lo que vamos a hacer es demostrar que sabemos un poquito más utilizando otros conectores que significan exactamente lo mismo que if, ¿vale? Pero que nos dan un puntito más porque estamos utilizando algo más complejo que solo if, con las de primera y las de segunda, ¿vale? So let's have a look at the example of the exercises. Ya os comenté en el WhatsApp English del martes, creo que fue, cómo se utilizaban. No vi que tuvieseis problemas en general, ¿vale? Pero quería que vierais cómo además se utilizan en ejercicios de sentence transformation, ¿vale? Como a veces lo utilizan para ver si sabemos utilizar esta en lugar del if, ¿vale? By the way, there's an O here, sorry, I missed it, ¿vale? So, las dos estructuras, hay más, ¿vale? Pero he empezado por dos para no liar. Las dos estructuras que podemos utilizar como sinónimo de if son provided o provided that, ¿vale? Y as long as. Os voy a decir luego alguna más o un par más, pero empezamos con esas, ¿vale? Vamos a ver cómo nos las podríamos encontrar en un ejercicio de transformación. Y luego acuérdate que quiero que te aprendas esto, cómo utilizarlas en transformación, pero también quiero que recuerdes que puedes utilizarlo en lugar de if en tus textos de B2 para subir un poquito el language level. ¿Ok? Venga, vamos a ello. Number one, my mother said I could go on the trip, sorry, from Spanish, you go on a trip, ¿vale? I could go on the trip if I paid it myself. If I paid for it myself, ¿vale? Vale, entonces hay una condición, el if, y aquí nos encontramos con un long, ¿vale? Pues como hemos dicho que una de las expresiones o las locuciones que utilizamos para expresar condición similares a if es as long as, pues vamos a utilizar esa. My mother said I could go on a trip as long as I paid for it myself, right? Will you remember that? Sí, espero que sí. Si eres mi alumno mi alumna desde hace tiempo, ya te habré cantado la canción de los Backstreet Boys que decía eso de As long as you love me, ¿no? Haven't I? Y si no te suena siquiera es porque eres muy joven, which I'm happy to hear. ¿Ok? ¿Vale? Vamos al siguiente. Así utilizaríamos el as long as y así nos lo podemos encontrar en un ejercicio de la parte 4 del Use of English, ¿vale? De Cambridge. Let's have a look at the next sentence. Sorry, it's a bit long, ¿vale? The director of the company allowed employees to take their holidays, to take their holidays anytime they wanted if they are always at least, there are always at least 5 of them at the office, ¿vale? Ojo, lo que queremos poner aquí es provided, ¿vale? Y eso suelen ser entorno o language which is a bit higher, right? Which is a bit more elevated. Entonces siempre lo vamos a utilizar cuando estamos, por ejemplo, utilizando un lenguaje formal en un report. A report is the perfect place to use provided that or use provided, ¿vale? Pues venga, the director of the company allowed employees to take their holidays anytime they wanted. Y ahora vamos a poner provided that, que el that, acuérdate de que it's not compulsory, you can either use it or not, and everything is fine. And the message is the same, so anytime they want it, provided that there are always at least 5 of them at the office, okay? Very nice. Ahora, I'm not finishing, I'm not over yet. Because, si estos dos te han resultado fáciles, voy a decirte un par más que puedes utilizar, ¿vale? Para subir un poquito el nivel. Por ejemplo, aquí en as long as podría utilizar... no, los voy a poner aquí porque son bastante más higher register, ¿vale? De un registro más alto. Entonces pondríamos provided... ¿Qué tal si le pongo how about using O here? Yes. So, providing, igual que la otra, sin that, ¿vale?
Entonces diría, no problem, they can take their holidays anytime they want, providing there are always 5 of them at the office, ¿vale? Providing. Y la última, que también es para registros más altos, sería on condition that, ¿vale? Entonces, además de ese provided y el as long as, hay otras dos que puedes utilizar, que son providing y on condition that, in order to make your B2 writing higher sound like higher level, right? Like a real B2 language. And you can also use them if you are going towards your C1, okay? So those are the things I wanted to talk about today. Very nice. Okay, today's been shorter. Yeah, I'm getting better. Little by little. Venga, lo dicho, I'll leave you the link if you want to start your WhatsApp English experience in August below, ¿vale? Te dejo el enlace debajo si quieres empezar en agosto. And I hope you've enjoyed the video and you've learned many, many things. Suscríbete al canal y así te llegan todos los vídeos que voy publicando. And I will see you again at least next Friday, because you might get a surprise from me if you are a subscriber next week. Okay? Bye-bye. Have fun. Where's the command? Yeah.